आपण केबे अनुभव करछंती कि आपण गोटे काम को बहुत जोश सहित आरंभ करछंती किंतु 2-3 दिन परे आपणकर उत्साह कमी जाउची एवं आपण मन को धीरे धीरे यह आसूची जे छाड़ ए कामटी मो द्वारा हम ना जदि आपण सहित यही घटुची तेबे आजिर वीडियो आपण नमस्कार मु श्रीधर चंद्र पंडा जड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट को। डिजिटल सक्सेस पॉइंट रे आमे माने कथा हुअंती आम जीवन किभली उन्नत स्तर को नहीं जाई परिबा, आम जीवन रे आम लक्ष्य को आमे किभली हासिल करि परिबा। तेबे आसंतु आज आउ गोटे पहाच चढ़िबा। गल्प नुहे साधारण यह हेउची प्रेरणार शक्ति डिजिटल सक्सेस पॉइंट आपनकर सफलतार साथी। तेबे आसंतु आमे निजको सब बेले किभली मोटिवेट रखि परिबा सेही विषय आज कथा हबा। देरी न करी आरंभ करिबा। मु आपन को 12टी सरल सूत्र कहिबी जहा आपन खूब सहजरे मन रखि पारिबे एवं काम रे मध्य लगै देई पारिबे। तेबे आसंतु पॉइंट नंबर 1 सेट योर गोल राइटली। ठीक भाबरे आपनकर लक्ष्य निर्धारण करंतु। आमे साधारणतः कोन करू बहुत उत्साह सहित आमर लक्ष्य को आमे स्थिर कर दू। गोटे छोटिया उदाहरण दउची मने करंतु आपण मासकू 30,000 टका रोजगार करछथि किंतु आपणकर लक्ष्य स्थिर कले 6 मास परे मासकू 10 लाख टका रोजगार करिवे। देखंतु ए लक्ष्य बहुत बड़ हो गला काहेकि ना जणे लोक 30,000 टका मासकू रोजगार करथुवा बेले 6 मास रे 10 लाख टका रोजगार करिवो। एहा आपणक पक्षे संभव हे ही पारे किंतु तार परसेंटेज बहुत कम। तेणु आपण जदि 30,000 टका मासक रोजगार करछंती तेबे 6 मास परे आपण 60,000 टका रोजगार करिया पई लक्ष्य निर्धारित करंतु। प्रत्येक मास रे आपण आपणकर रोजगार को 5,000 टका बढ़ाइया पई चेष्टा करंतु। तेबे एहा को आपण सहज रे हासिल कर दे पारिबे। किंतु जदि 10 लाख टका रोजगार करिवार लक्ष्य निर्धारण करछंती तेबे 2 मास परे आपण जेतेबेले भाबिबे जे यह असंभव ताहा आपन को डिमोटिवेट करिवो एवं आपण लक्ष्य पथरु क्विट होइजिबे। तेणु आमे आमर लक्ष्य को ठीक भाव में निर्धारण करने दरकार जेमती कि आमे ताहाकू जो समय आमे बाछुचे से समय भितर ताको अचीव करि परिबा। पॉइंट नंबर 2 रिमाइंड योर गोल्स कंटिन्यूअसली। देखंतु लक्ष्य निर्धारण कर देले जे काम सरीगला ताहा नुहे। बहुत लोक लक्ष्य निर्धारण तो कर दियंती किंतु पछे ताको भूली जाती। तेणु आपण जो लक्ष्य निर्धारण कले ताहा आपण को सब बेले रिमाइंड होउथुवा दरकार। सेथिबई आपण जहाँ लक्ष्य निर्धारण करछंती ताको आपण प्रत्येक दिन आपण को डायरी रो पृष्ठा रो ऊपरे शॉर्ट रे लिखंतु। तार चित्र आपण को मोबाइल रे रखंतु, आपण को लैपटॉप रे रखंतु, तार चित्र आपण को बेडरूम रे मध्य रखंतु, ड्राइंग रूम रे मध्य रखंतु। जेमती कि आपण जुआडे बुलिले मध्य आपण को आखि आगरे आपण को लक्ष्यर चित्र आसीजिवो जहा फल रे आपण से बारंबार रिमाइंड करिवो जे आपण एही लक्ष्य निर्धारण करिसंती ताको अचीव करबा को पड़िवो। तेणु आपण को ब्रेन रे आपण को लक्ष्य 24 घंटा गुरी बुलिथुवा दरकार। जदि एहा हबो तेबे आपण को एहा भितरु आपण को भितरु मोटिवेट करिवो काम करबा पय। जदि भी आपण कोठी डिमोटिवेट होउछंती तेबे जेतेबेले आपण का आखि आगरे पुणी आपणकर लक्ष्य आसी जाउची तार चित्र आपण देखि दउछंती सेतेबेले पुणी आपण भितरु एनर्जी फील करिवे, अनुभव करिवे जे ना मते काम करिवार अछि। तेणु सब बेले आपणकर गोल आपण को सब बेले रिमाइंड हवा दरकार। पॉइंट नंबर 3 ऑलवेज लुक पॉजिटिव साइड ऑफ योर गोल। आपण जेउ लक्ष्य निर्धारण करिसंती ताहार पॉजिटिव साइड को सब बेले देखंतु। जदि आपण आपन कार्यर नेगेटिव साइड को देखुचंती तेबे ताहा आपन को डिमोटिवेट करिवो। सब बेले तार पॉजिटिव साइड देखंतु। जेउ काम आपण लक्ष्य नेई छंती से काम रे सफल हेतिबा लोकंकर छवि को आपण देखंतु, तांकर कहानी आपण सुनंतु, तांकर सक्सेस स्टोरी आपण सुनंतु। तेबे ही आपण को ताहा भितरु मोटिवेट दबो एवं सेही लोक भली हेबा पाई आपण चेष्टा करिवे। जदि नेगेटिव साइड को देखुचंती तेबे सब बेले आपनकर मन रे मोटिवेशन कमी जीवो
उत्साह कमिଯିव एवं आपण भाविबे जे बहुत लोक ये चेष्टा करी जाइछन्ति करि पार नांती मु भी करि पारिबि नाही किंतु जदि सही कार्य रे सफल हेइतिबा लोक को आपण देखुछन्ति तेबे आपण भाविबे जे से करि पारछन्ति मु भी करि पारिबि तेणु सब बेले जेउ काम आपण करूछन्ति तार पॉजिटिव साइड को देखंतु। पॉइंट नंबर 4 ऑलवेज रिमेन विथ ए सपोर्टेड ग्रुप आपण जेउ कार्य करूछन्ति आपण को सपोर्ट करूथबा लोक मान सहित सब बेले आपण रुहंतु आपण स्त्री आपण पिला माने आपण फैमिली मेंबर्स आपण शुभाकांक्षी सेमानक सहित आपण रुहंतु फल कौन हम ना से आपन को मोटिवेट करेंगे कार्य करने निमंते जदि आपण अन्य मान सहित रोचंती जो माने कि आपन को कौन प्रकार साहाय्य देवे ना मनोबल रे साहाय्य करेंगे ना तेबे आपण एकुटिया केते लड़िबे तेणु सब बेले आपण को सपोर्ट करुवा लोक गहन रे आपण रुहंतु जहाँ फल जिते भी आपंकर किसी असुविधा हम से आपन को मोटिवेट करेंगे से आपको किसी टिप्स देवे जहाँ आपन काम लगे एवं आप डिमोटिवेट होता बेले जदि से पाखे रोचती तेज आप पुणी थे आपण भर मोटिवेशन पाइबे एवं आपण काम आगे जीवे। पॉइंट नंबर 5 वर्क डेली व्हाट यू लव टू डू आपण जहाँ करने को भल पाती से ही कम किसी आपण दैनंदिन काम जोड़तु मन करतु उदाहरण स्वरूप मुझे कहूँ आपण गीत गाइबा को भल पाते तेबे मझे मझे आपण पसंद गीत गाँतु गीत शुणा जदि भल पाँच तेबे दिन में जिते भी आप सुविधा पाँच जिते भी समय पाँच आपण मन पसंद गीत शुणु जदि आपणकर गछपत्र उपरे आपणकर आकर्षण बेसी रही तेबे दिन में किसी समय बाहर कर आपण बगीचारे बुलंतु आपण बगीचारे लगे गछगुड़ी को देखंतु नचेत छात उपरे थिबा गछगुड़ी को देखंतु फल आपणकर माइंड फ्रेश हो जदि आपण रोषेई करने को भल पाउछंती तेबे भल भल डिश बनातु परिवार लोक खाया दिंतु से गोटे मजा अच्छे आपण को भीतर खुशी लगे ये सब कार्य कले कौन हम ना आपणकर मन खुशी रहा जितेबाला आप काम करने को बसवे से आप खूब उत्साह सहित काम करेंगे। पॉइंट नंबर 6 टेक ए ब्रेक आफ्टर सम आवर्स जितेबले आपण काम करने बसुंट किछि घंटा काम कले तापरे किछि समय ब्रेक नियंतु मु आपण गोटे 50-10 रो फॉर्मूला कहूँ 50-10 मिनिट काम जदि करूछंती कंटिन्यूअसली तापरे 10 मिनिट ब्रेक नियंतु कहीं ना काम कंटिन्यूअसली जदि आपण करूछंती धीरे धीरे आपणकर मन चिड़चिड़ा हो आपन को थक्का लगे तेणु 50 मिनिट काम करने पर 10 मिनिट आप ब्रेक नियंतु जिते ब्रेक ने पुणी आपणकर मन फ्रेश हो आपणकर शरीर एक्टिव हो तो 50 मिनिट काम कर सारापर गोटे स्थान में बसिक उठिके बुलाबुली करूँ आपणकर गोड़ हाथ टे हलचल करातु जहाँफल आपण को पुणी 10 मिनिट पर फ्रेश लगे आप पुणी कम बसीजे और नुआ उत्साह सहित काम करेंगे तेणु कंटिन्यूअस काम करने अपेक्षा 50 मिनिट काम करी 10 मिनिट ब्रेक नियंतु। पॉइंट नंबर 7 कीप लर्निंग एटीट्यूड ऑलवेज सब बेले किछि शिखिबा चेष्टा करो देखंतु आजिर दुनिया डिग्री रो दुनिया नुहे आजिर दुनिया स्किल रो दुनिया जी जेते स्किल बा जेते कौशल शिखिछि तार डिमांड सेते बेसी बहुत लोक पिला डिग्री करी बसछति काम तांको आसु नाही किंतु जो माने किछि नूतन स्किल बा नूतन कौशल पाठ सहित शिखिछति से मानकर डिमांड बेसी तेणु आपण जे कार्य करूछंती से कार्य पई जहाँ जहाँ स्किल दरकार ताको आपण अपग्रेड करंतु जदि आपण निजको अपग्रेड करू नाहंती तेबे अन्य माने आपण को पछरे पकई देबे एवं आपण को ऊपर को समान उठी जिवे जहाँ फल आपण पुणी डिमोटिवेट हो जिवे तेणु सब बेले किछि ना किछि शिखंतु प्रत्येक दिन 30 मिनिट बही पढ़ंतु आपण को मन पसंद बही पढ़ंतु आपण जो कार्य करुछंती से कार्य रे सहाय्य करुथुवा बही पढ़ंतु एवं किछि किछि स्किल शिखंतु नुआ नुआ कौशल सब आसुछि सबू से कौशल को आपण शिखंतु आपण को अपग्रेड करंतु आपण को काम विषय रे आपण ज्ञान को बढ़ांतु जहाँ फल आपण कामटी को सहज रे कर देई पारिबे। पॉइंट नंबर 8 वर्क विथ ए मेंटर और कोच
ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗରୁ ସଫଳ ହେଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଟକି ଯିବେ ସେ କୋଚ୍ ବା ମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଭଳି ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ବା ଏଭଳି ଜଣେ କୋଚ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ବା ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏକି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗରୁ ସଫଳ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଜଣେ କୋଚ୍ ବା ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ଆନାଲାଇଜ୍ ୟୋର ୱାର୍କ ଡେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା, କାଲିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୋର ଏଇ କାମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଏଇ କାମ ରହିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲା ତାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ଟେକ୍ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯଦି ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଲୁଣି ଓ ମିଠା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଗାଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 11, ଟେକ୍ 7 to 8 hours କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ସେହିଭଳି ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଯଦି ଆମେ ଦିନକୁ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଦିନ ଯାକ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି କ୍ଷୟ କରିଥିବା, ଆମ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍ ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ସେତିକିବେଳେ ଆମର ବଡିର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବା ତେବେ ରିପେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା 1ଟା 2ଟା ବେଳକୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 8ଟା ବେଳେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭାର୍ବ ଅଛି, ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ସହିତ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସକାଳର ତାଜା ତାଜା ପବନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ତାଜା ହେଇଯିବ, ଶରୀର ତାଜା ହେଇଯିବ, ମନ ତାଜା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ
ଆପଣ খুব ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ତାଜା ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ ଅକ୍ସିଜେନ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରେଷ୍ଟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଦରକାର। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଖାଇଥିବେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12, ବି ରେଡି ଫର୍ ଏନି ସିଚୁଏସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ, ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ କାମ କରିବ ତାହା ମାନେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ, ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଲେ ହେବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚକା ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବେ? ଗାଡ଼ି ଚକା ପଙ୍କଚର ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାହା ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ ତାକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଯାହା ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଆ ଆପଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ନାଚାର, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ତାହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 12ଟି ଉପାୟ କହିଲି, ସେ 12ଟି ଉପାୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ 3ଟି ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି 12ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେତେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆପଣ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଜିଟାଲ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକରି ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ଆଜି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।